si Jose or San Jose, murag gitawag ni siya sa sinugdanan nga pakapin sa atong kaluwasan. Kay si Jesus magyud mao'y atong kaluwasan nga gitag-an diri sa unang pagbasa nga mao'y atong manluluwas, mao'y gituuhan ni Abraham nga gihisgutan sa ikaduhang pagbasa nga nakaluwas pod sa pagkaway anak ni Abraham ug ni Sarah. Di man gid si San Jose mao'y murag tawag na to bagi-agian sa similya aron matao ang Mesiyas. Mura ra siya og pakapin kay mabdos na mandaan si Maria sa dihang iyang gipangasawa si Maria. Pero legally speaking, si San Jose amahan gyud ni Jesus legally, pero biologically si San Jose ama-ama ra ni Jesus. Dako ba na nga role o gamay? Ama-ama ra, stepfather, sama na, gamay ra na nga role o dako? Namagay ubang ama-ama, unayon pag mulistiya ang ilang stepdaughter, di ba? O na, usahay, dagko kay ng problema sa atong katilingban. Dili kay na dako nga role oy kung sa atong kuan karon, kung sa atong kahimtang ba kanang tawhanon nga kahimtang. Pwede ra ginagbiyaan ang ama-ama, pwede ra ginagdili kayo mobalyo ang anak-anak. Pero lahi ang kahimtang ni Jose ug ni Maria niadtong ilang panahon, kay ang babae sa unang panahon basta mamabdos unya way bana batuon hangtod mamatay. Nya kun wap ato pangasawa ni Jose, si Maria unta pagdako na stiyan ato mga 5 months, 6 months, di to kapanganak, batuon to hangtod mamatay, maapil og kamatay ang bata, di matao. Sa to pa sa pagkatao sa Mesiyas, purting dako ag role nga nahatag si San Jose. Kay murag di gyud tumatao ang Mesiyas ingnon talang punga dinhis kalibutan, dito siya mahimong flesh, mahimong tao, mahimong Santo Niño, mahimong Nazareno, kun wap a pangasawa ni Jose si Maria. Ana. Sige, lingiyay mong tupad. Ing naog namatay pas Jesus, impierno unta ka. Ing naog namatay pas Jesus diastiya ni Maria, na impierno na unta ka. Kay ang nakaluwas nato kanimang pag-antos o pagkalansang ni Jesus sa krus o ang iyang pagkabanhaw, o niya kay di man unta na mahitabo kung wap a pangasawa ni San Jose Maria, di purting dako sa problema. Hinoon ang Ginoo makahimo man gyud sa tanang butang, pero sa ato lang nakita ba sa sit up sa kalibutan. Mao na si Jose usa ka modelo sa kaluwasan o sa mga tao nga gustong muluwas. Gilingian na sa imong tupad, ina gusto kang muluwas nako, na gusto ka muluwas nako. Kay usahay ra ba ang ato ra gyung pangitaon ang atong kaluwasan, pero kanang imong tupad, kanang imong silingan, ikaw baya sad maoy gamiton sa Ginoo aron maluwas na. Nya kasagaran gyud imbis makaluwas tas atong isig katao, makahatag tanilag kalaglagan, kadautan. Kumusta maron atong mga leaders nga maoy gipiyalan sa Ginoo para maluwas ang atong katilingban? Nagtuman ba sila sa ilang misyon sa kaluwasan o wa? Kumusta man? Kaya kamo na lang de balansi. Unsa may mahitabo kung ang atong mga leaders o kitang mga leaders sa pamilya,
sa kompanya, sa simbahan, sa mga organizations, sa leader sa munisipyo, leader sa barangay, leader sa probinsya, leader sa nasod, leader sa legislative branch, leader sa executive branch, leader sa judiciary. Iapil na lang sa natong leader sa ICC. Nana, unsa may timailhan na sila nahimong manluluwas. Ang pinakauna, sama ni San Jose, mutuo sila sa pulong sa Ginoo. Ang pagtuo mo'y makaluwas. Matod pa diri sa unang pagbasa, wa mahimong balaan si Abraham, wa mahimo ang kaluwasan tungod sa pagtuman sa balaod. Kanang atong pagsigig tuman sa balaod nga mo'y gilalisan ron sa atong mga lawyers kung doon na ba'y legality ang pagka-aristo ni President Rodrigo Duterte o ang iyang pagkapriso karon dito sa The Hague nga prisuhan sa korte sa ICC, naabay legality, valid ba to or invalid? Balaod na. Kung ari ka maminaw sa anti-Duterte, valid. Kung ari ka maminaw sa pro-Duterte, invalid. Kinsa maroy atong tuhuan ani. Nga pulos man sila na ay rason. Kanang impeachment sa Vice President nga 9 hours ra, more or less, dito sa Kongreso, valid ba na or invalid? Balaod gyapoy basihan, ana maglalis gyapon. Kanang EJK nga giakyos ngadto ni President Rodrigo Duterte sud atong mga 8 ka tuig niyang giakyos 2011 hangtod 2019. Valid ba na? Ang sana? Culpable ba siya? Crimes against humanity ba na? O hero of humanity si President Duterte? Ang mga anti-Duterte, crime against humanity, balaod gibasihan. Arisag ka sa mga pro-Duterte, unsa masad? Hero of our humanity, of the humanity. Unsa may yung tuhuan na gilingay mong tupad. Ingnaon sa man ka antay o pro? Ingnaon sa man unsa man ka antay ka pro? Na. So ang una kanang mutuo ta sa pulong sa Ginoo o sa balaod sa Ginoo. O kung sa may balaod sa Ginoo, sa may balaod sa Ginoo, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ayaw gyud pagbuhat og butang nga para lang sa imong kaugalingon. Mao to si Jose, na aksyon siya ka self-centered. Matod pa sa atong ebanghelyo, pagkahibaw niya nga mabdo si Maria, ni aksyon siya og lakaw. Pero gitawag siya buutan nga tao na at least napay degree of care sa iyang isig ka tao. Dili niya gustong pakaulawan si Maria. Naapa na ni San Jose ba nga, pero nakaingon gid siya, unfair gyud kay ni. Mao na nga ako na lang yung biyaan si Maria, pero hilom lang aron dili gyud nako siya mapakauwawan. Kay ang sakto gid atong buhaton ni Jose, i-report man unta to niya sa authority. Kay siya man maoy dunay gitawag og gibati nga injustisya. I-report gyud to sa authority. Pero si Jose hilom lang. Nindota untag mao nay gibuhat sa administrasyon ni President Marcos nga may bagyo natang i-report sa ICC pero hilom lang ta. Kita lang dinhi ang mag-process gyud sa atong nasod. Di na lang nato i-apil ang foreign courts. Nindot unta kanang ato pinasan Jose ba? Kanang solve it in yourself. Solve
the EJK in our country because we have a very functional justice system dinis atong nasod. Muna nga importante kaayo ang kinaiya ni San Jose kay si San Jose nagtuman gyud sa sugo sa Ginoo, love your neighbor as yourself. Sa dihang si San Jose nakabati sa sulti sa anghel, ayaw kahadlok kay kanigong mahimutang self-centered, hadlukan man ta. Daghan karong ni Akyos nga kini kunong gibuhat nga gipadala si President Duterte ngadto sa ICC aron didto i-confine kahadlok kuno ni sa atong mga present nga mga leaders kay gusto sila nagyoy magdumala sa Pilipinas nga wa nay makailog niining ilang gahom niya kay ang mga Duterte kuno maumay makailog ingon sila nahadlok ang atong mga leaders karon kanibang gitawag nato bag mga political competitors nila yang lig-o ni nga competitor da ato ning tumbahon dili sa eleksyon gamitan ni nato sila og rejection ginamit ang balaod mo nay self-centered nga mga leaders or self-centered nga tao kanabang di ka makig sana duwa nga patas imo o sa silang piangan inomdom ko ana nga dunay gipatay sa tarian tungod kay gihiluan kuno ang iyang manok kana bang inigsabong kuno ba na kamo mga manariay nga ni aron dinhi na ana nasa kuno usay ana kanang sana pikon kunong pako inighikap o tiil nga ay ginagpahikap ha kahikap na piangan ng manok nimo dili ba patas nya unsa may patas unta nato kana mang eleksyon mo na ilang analysis sa uban nga nahadlok mo nang gigamitan og kaning rejection ginamit ang puwersa sa kaning balaod mo na kanang balaod di gid na makaluwas unsa may makaluwas pagtuo nato sa pulong sa Ginoo. Si Jose pagkadungog niya sa pulong sa Ginoo iya nang gibaliwala ang iyang kaugalingon ug ni adto siya ni Maria ug gipangasawa niya si Maria. Gihigugma niya ang sitwasyon nga dili nindot. Muna mudaig ko ni President Duterte kay niingon siya ako ning atubangon. Ani ana ni katong pagdayon niyang sakay sa eroplano hangtod karon mao man iyang gisulti ako ning atubangon gani pagkaistorya kuno nila ni Vice President Sara nagkaistorya naman sila didto physical ito amaron sa Netherlands si Vice President Sara taron magkaistorya gi sila siyang amahan ang sulti gyud ni President Duterte kuno niingon nga uli na ngadto sa Pilipinas kay duna kay trabaho didto isip Vice President pagtrabaho didto ako ning atubangon ana ba no ano bitang it's a long ang sa tingon niya it's a long legal proceedings o mo na long gyud kay hearing sila atong niaging adlaw sunod hearing unya pa man sa September no sa to September 23 karong tuiga atong iyampo nga madayon basig i-post po na butangan na sa naglaing duha ka tuig long legal process kay anha mangong duwa diha sa legal na ako na-assign man kog prisuhan for 5 years sa atong archdiocese naagi na nagpundo diha sa prisuhan nga tag napo na katuig na gani 15 katuig kay wa pa gyud mulihok ang ilang kaso kay sige lag ka-postpone ma-postpone karon sunod tuig na sad ang hearing na gani uban ma-postpone karon duha na sad katuig ang paaboton una na sad ang schedule sa sunod nga hearing it's a long legal process gidawat na ni President Duterte congratulations Mr. President kay imong gidawat ang dili nindot nga dawatonon pero ang ato dinhing mga justices
ang atong mga legal nga mga anti-Duterte nga mga leaders, di gyud sila mudawat sa naong ni President Duterte. No? Kamao sa ta silang maliwat ni San Jose nga mudawat ba papulion diri sa President Duterte ug atubango nila dinhi sa atong korte, anhi dinhi ang duwa unta. Mingon sila, dili patas basta nias ato may didto kay way maka-influensya na naunsa na Hinoo na. Ang patas nga duwa nias ato. Ngano man kay ang nagkiha ni President Duterte ang nagbuot nga maingon ana siya nga mapriso ang present administration. Nya dili na hinuna patas, dihado pagani is President Duterte kay matod pa niya. Kuan naman siya, ordinaryo naman siyang tao. Unya dili na noon mahadlok na no ka kay dili patas. Nga di man pabor ni President Duterte ang atong administrasyon karon, di naman sila unit team. May tatog padayon pang unit team kay patas dili makaingon ta kon ang nag-accuse ni President Duterte anti-administrasyon, unya si President Duterte ug ang administrasyon unit team gyapon, pero karon di man. So unsa may nakaingon ana nga dili patas kun anhi dinhi ginato hiringon. Tinuod dili na siya sayon kana bitang moatubang kas naong sa imong kaaway, dili sayon oy gilingi ay imong tupad ning na okay ra ka sa akong naong ina ko no, dili sayon. Pero kung maliwat ta ni San Jose, kinahanglan gyud nga ato ginang dawaton bekin sa dinhing mga asawaha sugod karon moingon na gyud ka nga ako na gyung higugmaon ang naong sa akong bana, din agyod ko magyaw-yaw o magkusmod niya. Taas ang kamot. Tanawa. Di dyan lagi ka kahigugma as yourself. Nga naman di, kanang imong self di ay maglagot di kas imong self. Matod pa ni Kristo, di madyog ka maglagot sa imong kaugalingong lawas. Muna, ayaw sa kalagutin ang imong sigkatao. Na, karon bitaw magsigig ingon ang mga pro Duterte bisan sila si Vice President Sara hasta President Duterte, ayaw gyud mo paghimo og rebellion og magrally mo must be peaceful rally. Ngano man maluoy tas atong nasod nga magkagubot. Gihigugma nila ang atong nasod. Kanunay ginang ibungat ni President Duterte, kining akong gibuhat para ni sa atong nasod, para ni sa inyong mga anak ug akong mga anak, para ni sa kaugmaon sa atong nasod. Nakahinomdom ko katubitang pag nangumpanya pa ni ang si President Duterte pagka-presidente, inigabot niya sa rally, ang una ganyang buhaton, iyang hagkan ang atong Philippine flag. Iyang hagkan ba, igdayon niyang sulti. Unsay naa diha sa atong Philippine flag? Unsay naa diha? Mo kibaw? Daghan ba yang napriso ana? Kay wa mo anas kamot pagkanta sa pambansang awit. Wa mo ana ba? Kiha. Unsa may naan ang atong Philippine flag nga hagkan kanunay ni President Duterte. Nay word diha nga nindot kaayo. Ang atong soberenya, ang mamatay ng dahil sayo. Sinanga na, ang mamatay ng dahil sayo. Muna nga niingon gyud President Duterte, ay ko ninyo dad-a ngadto sa foreign land. Dinhi ko kasuhi sa ato, dinhi ko prisuha sa ato, kay gusto kong magpakamatay para sa atong nasod. Pero kay tuwa man sa gida dito, iya lang gyapon ang atubangon ang mamatay ng dahil sayo. Ano? Gilingi ako ng imong tupad. Inanaa ka ng prinsipyuha nga magpakamatay ka para ning atong nasod. Ingna. Si San Jose nagpakamatay para sa kalibutan. Ngano makaingon ko nga nagpakamatay si San Jose para sa kalibutan? Tungod kay ang iyang
giangkon nga anak o gipanalipdan nga anak mao ang manluluwas sa kalibutan. Iyang gihurot paghatag ang iyang gugmag pagtuo ni ining maong bata o sa inahan ni ining maong bata kay nahibaw si San Jose nakataya dinhi ang kaugmaon sa kalibutan, ang kaluwasan sa kalibutan. Muna ato sa dunta ng puy-an ug ang atong mga leaders labi na gid ning atong administrasyon karon doon na untay pagbati nga sama ni ana nga ang ato untang pagtan-aw ni President Duterte nga sama unta nga siya gyud kauban nato nga Filipino, kauban nato pagluwas sa atong nasod. Og ang ila sa duntang panig ni President Duterte nilang Vice President Sara magtan-aw sa dunta ni ining administrasyon nga kauban nato sa kaluwasan, kauban nato nga Filipinos. Kay kun wa ta anang panghuna-hunaa maglisod tag sulbad aning atong problema. Kung ang atong tan-aw enemies, mabungka gining atong nasod. Parehagod sa pamilya, mga saba man ang papa or ang mama, manglatos man ang mama o ang papa, pero ang ilang paglatos tungod kay kauban ka sa atong pamilya. So dunay limit, dunay purpose, dili kay para lang yun ka akong bunogon, para lang yun ka akong patyon. Kanabang mubuhat ko ani bisag sakit kay para ni sa atong nasod, para ni sa atong pamilya. Ug ikaw ug ako kauban ta ni ining maong kaluwasan.